sebut. Lambiring. Lambiring kayak Ih, nyong kayak nukrung suaranya bil watuk-watuk loh. Kenapa bil? Biasa nyoki waktu camping. nang corona gue. Gue kang otak, ya ora lah. Jadi anak yang ono gue. Oh iya, nyong duwe solusine. Kecap, men. Enek kecap Pin. Ya ora ukur kecap to, ke nyong duwe jeruk barang. Ya, bil, jeruknya. Yo. Nyong sing ana kecapnya. Ih, kik kepimpin yo. Kenapa? Kecut. Nyong ana solusine dodok cepet dodok. Oke, dodok. Waduh, gawes ah. Sore. Iya. Emok, rata gendok katok tuh. Ih, melasine, Cok. Kadis sekali ngana bil, langsung bil. Ngana bil, kadis sekali bil. Jangan mandang videonya kayak apa. Ciyo lu, men. Kenapa bil? Kurang. Sabar, Cuk. Ya Allah, kowe bocah ih. Astagfirullah. Copyright. Bapak-bapak ini ngapain dah? PW. Langsung. Ora, selu. Didelok. Wah, geger. Nih, tetep. Subrek, ate karo subrek kawan. Ya, ngadepe udah mau ngono duli langkap. Yo, cepet. Ekspresi. Dene urung sih? Oh, Jangan bil siji bil. Iki kecapen tong, Ong. Wes. Oh. Nyong. Jaluk. Seperti Anda menjadi ramen. aku belum tahu. Seperti lu makan jeruk yang kayak gini, Anda seperti menjadi Iron Man. Mantap.